¿Por qué no? Abrazo. Nena. Diba? Yeah. Oh. Ay, esto es mío. No, mío. Yo. Tú. Oh, vamos allí. Oh. Nagkatutulungan sila. Oh. Oh, vamos, vamos. Ay. Cute eh. Ay, nako. Na-miss ko to. Diba? Very good sila. Dalaga na yan. Dalaga na yan, nena na yan. Ande? ¿Qué ande? Oh. Yo quiero galletas. Galletas, ahí, ahí. No toca. Sí, ahí, ahí. So, ayan na sila. Lume para mí. Ate, ay, lume para mí. Hmm? Es para mí. También es para mí. Sí. Es para todo. Sí, es para mí. Yo te ríes, Alvaro. Nena, ¿dónde está Mahmoud? El otro de ahí está aplastando. Estoy inflando. Mucha carga. Sí, luego. Yo quería dar coscogón. ¿Dónde está tu mamá, Dani? ¿Dónde está tu mamá? En casa. Mahmoud. ¿Dónde está Mahmoud? Esta es su casa. ¿Dónde está Celia? Esta es su casa. Allá. Kasi akong cupcake saka cake eh. Yan, no? Dega, look ha. Dale, aquí en este. Dale, aquí ahí. Diba? De fresa. Acá tengo el mío acá adentro. Ahora tengo acá adentro el mío. A ver si te viene. Está bien, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué sabor, nena? ¿Qué sabor? De chocolate. ¿Celebrar tu cumpleaños? ¿Antes? Sí, compré pastel, porque aquí con mis amigas, mis compañeras de clase. Nadikit na yung chocolate dun sa ano. Wow, nena. Tu camiseta muy bien, ha? Tu vestidas. Ella vestida. Ella vestida. Ella tiene Luego ahí en el bajo. Pili kami ng jasmine rice. 150 isang kilo. 5 ganito yung binili ko. Kasi dapat yung 5 kilos, kaya lang hindi available. So, tagi-isang ganito na lang yung binili namin. Siyempre, magsasaing na naman ng 5 kilos of rice. Ng 3 kilo na ano, na ganito. ¿Ah? Pak-pak. ¿Tú vas a conocer? Yeah. Sí, yo conozco. Kawawa naman si Mena, may sakit. Kay enfermo, kay klase. Cataro. Ha? Cataro. Kataro? Kay Kataro. Gripe. ¿Cómo estás?
Bumili na din ako ng mga juice kanina. Bumili kami, di ba? Ayan. Tapos, mga, candies, yung mga biscuits, ganyan. Actually, ayan. Ito. Yung mga ganyan. Para pang bawa pag maglalaro-laro mamaya. Di ba? So, yan lang. So, ayan din. Diba? Ang birthday girl. Masaya siya ngayon. Saka sexy siya. Ayan, sexy, diba? Oh, ay! Ayan! So, ito na pala ang nagawa ni, ni Elvis. Porque luz asi! So, ito yung nagawa ni Elvis. Kaya pala ang dilim na. Ayan, yan daw, yung pader. Ito ang pader. Ayan. Ganyan. Nilagyan ng... Kaya lang sobrang dilim. Tapos, ayan na yung niyan. Yung... Ganyan na yung sala nila. Ganyan. Ayan na yung ayos. Ito na yung... no, saka. Nande? Ayun daw. Kay Aquí para poner esto, de arriba abierto, no bien. Oh. Si Lorena. So, ayan, parang sinarahan daw. Tapos, ayan, ganyan lang naman yung mga sofa nila. Ganyan lang siya. Parang, aquí, no? No, ay. Mag-alala kasi kompleto pa rin ang mga kayamanan ni Chamami ng mga oya. Ayan, 'di ba? Malinis pa din. Ayan, ayan. Tapos ayan. Nag-party ata kasi siya dito eh. Kasama daw niya yung mga klase niya. Bago, same pa din. Ayan, ganyan, same. Wala rin naman nagbago, same. So tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. Ay, ang init mga ka-singko at mga kakulto. O nga pala, mag-subscribe na kayo sa Ayamara TV kung ayaw nyong mahuli sa mga chika. Gigigil ako sa inyo, hindi kayo nagsasubscribe ha. Hindi niya. Ay, grabe ang init mga ka-singko at mga kakulto. Hindi ko na kinakaya. Ay, diba? Ito. ¿Qué? Eso, con esto, antes así solo. So parang sinementohan daw to. Ayan. Ito yung unang kwarto. Cocina. Kusina. Kusina pala daw itong part na to. Kusina. Tapos dito, ayan, nakasemento na. ¿Qué ¿Qué parte? Kwarto. No, comedor. Komedor. Ito ang komedor. Living, Komedor is kainan. Kainan in Filipino. So, yan na siya. Ganyan. Ganyan. And then, aquí, ¿qué Aquí. No, komedor. Aquí recibidor. Ito, recibidor. Parang receiving area. Well, maliit-liit. Parang tumungga pa dito si Elvis So, may receiving, sana all may receiving area. Ay, aquí. ¿Qué Aquí hace poco. Aquí cuarto, habitación. Ito kwarto. Ito kaya lang, hindi pa tapos. Ayan, hindi pa siya tapos. Di rin ako makaano kasi may nakaharang na ganyan. So, ayan siya. Tapos yung bintana, yun yung yun yung tagos sa yun yung laki ng bahay ni siya mamaya. Yun yung tagos sa may tindahan. Tapos dito, ay paano naman ako magkakasya dito? Diba? Aquí. ¿Qué Aquí habitación, aquí aún no termina. Ito din habitasyon pero hindi pa siya okay. So, room number 2, hindi pa rin tapos. Third room, hindi pa rin tapos. Ayan, ganyan pa siya. Ayan. Aquí, banyo.
So, banyo to. Falta poco, terminar. Falta poco. Ay. Oh, ayan pa. Hindi pa siya tapos. So, ayan siya. Ito yung lusutan sa bahay. Ayan. Tapos, hola! Ito, habitasyon. Ito, room din ito. Okay na din to, oh. Tapos na. So, ayan siya. Diba? ¿Está bien? Todos? So, ayan. Yan na yung mga room. Ganyan. Okay naman. Malaki naman yung bahay. Sa totoo lang. Medyo matagal-tagal pa siguro itong matatapos. So, yasta. Ayan. Sinarado nila to. Minsan dito ako dumadaan, diba?